Good evening, Mr. President. I'd like to start straightforward. For most French, Pour une grande partie de la France, vous êtes en large part responsable du chaos qui règne en Syrie à cause de la brutalité de la répression qui a été menée ici depuis 4 ans. Selon vous, quelle est votre part de responsabilité? Dès les premières semaines du conflit, les terroristes se sont infiltrés en Syrie, avec l'appui d'États occidentaux et régionaux. Ils ont commencé à attaquer les civils et à détruire des propriétés publiques et privées. Tout ceci est sur Internet et ce sont eux qui ont mis ces vidéos en ligne, pas nous. Notre rôle en tant que gouvernement est de défendre notre société et nos citoyens. Si ce que vous venez de dire était vrai, comment un gouvernement ou un président qui a agi de façon brutale envers sa population, tué ses concitoyens et affronté les pays et les forces politiques les plus puissants au monde, bénéficiant des pétrodollars des pays du Golfe, comment un tel président aurait-il pu résister pendant 4 ans ? Est-il possible d'avoir le soutien de son peuple quand on est brutal avec lui? Et votre gouvernement, ou si vous préférez qu'on le désigne par le terme de régime, comme ils le font pour nous, le régime français est responsable, car il a soutenu ces djihadistes en les considérant comme une opposition modérée. Malgré les reconquêtes successives de l'armée syrienne, soutenue par l'aviation russe, ainsi qu'un affaiblissement et une diminution des forces de Daesh dans la région, la situation reste des plus explosives. Les frappes turques dans le nord de la Syrie sur les populations kurdes restées fidèles à Bachar el-Assad, ainsi que les déclarations des monarchies de la région, Arabie Saoudite en tête, montrent encore une fois le risque d'un embrasement qui dépassera vite les frontières syriennes et irakiennes. Après avoir déployé des avions de combat sur la base militaire dans le sud de la Turquie, l'Arabie Saoudite, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, se dit prête à dépêcher les forces terrestres en Syrie. De plus, le porte-parole de la coalition arabe envisage de pénétrer en Syrie et en Irak depuis les frontières turques. L'objectif est de reproduire pour la Syrie et l'Irak la même coalition qu'au Yémen, menée par l'Arabie Saoudite, la Turquie et avec l'entité sioniste à la baguette. Il est clair que c'est l'Occident sionisé qui organise cette coalition, en brandissant le slogan de la défense des sunnites opprimés. Ceci est démontré par les propos de notre Premier ministre, Manuel Valls. Les infrastructures militaires de l'opposition modérée ont détruit l'opposition politique. Il ne peut pas y avoir une vision aussi caricaturale de la situation en Syrie. Il faut aider l'opposition modérée. Derrière cette stratégie occidentalo-sioniste se cache un triple objectif. Arrêter la progression au sol des troupes de Bachar el-Assad et stopper la reconquête de la totalité du territoire par le gouvernement syrien. Car une Syrie réunifiée signifierait un renforcement de l'axe de la résistance et un cauchemar pour l'entité sioniste. هناك مشكلة حقيقية اسمها سوريا وليست أي سوريا. سوريا عبد الحليم خدام ليست مشكلة. سوريا بشار الأسد هي مشكلة حقيقية. نعم. طيب طلع بسوريا شاف خلال السنوات الماضية في تطور مهم حصل في سوريا في السنوات الماضية. كمان خلينا نحكي الأمور بصراحة. ممكن السوريين ما يقدروا يحكوا هيك، خلينا احكي على مسؤوليتي. اولا تم وضع استراتيجية عسكرية جديدة في سوريا وعمل عليها خلال 10 سنوات الماضية رؤية استراتيجية واضحة. حولت سوريا خلال 10 سنين الماضية إلى قوة عسكرية حقيقية قادرة أن تكون تهديدا استراتيجيا لإسرائيل بكل ما للكلمة المعنى. وأنا أعرف ما أقول، وخصوصا على مستوى الصاروخي، على مستوى تطوير الصناعات العسكرية، على مستوى الإبداع في أكثر من مجال. وبالتالي إسرائيل نظرتها في السنوات الأخيرة لسوريا ازدادت قلقا وخوفا، لأنه ذات لدى سوريا قدرة عسكرية وخصوصا في المجال الصاروخي كبيرة جدا وهائلة جدا.
واليوم القدوة الصاروخية قدوة حاسمة. ليش حزب الله شو عنده؟ حرب تموز شو عنده؟ كان عندنا سلاح جو؟ هاي القوة الصاروخية ما لها حل. طيب هذا بده حل. ثانيا أن سوريا، طيب في ناس بيحكوا عن سوريا أنها معبر للمقاومة، أنها هي جسر التواصل بين المقاومة وبين إيران، سواء بالنسبة للبنان أو بالنسبة لفلسطين. هذا صح، ولكن اسمحوا لي الليلة أن أقول سوريا هي أكثر من ذلك. هي ليست جسر عبور، هي سند حقيقي للمقاومة، ليس فقط على المستوى السياسي والمعنوي والشعبي والاجتماعي، بل حتى على المستوى العسكري. وعندي شاهدان. الشاهد الأول، وهنا لا أكشف سرا لأن الإسرائيليين أعلنوا ذلك في أيام حرب تموز، أن أهم الصواريخ التي كانت تنزل على حيفا وما بعد حيفا وعلى وسط إسرائيل فلسطين المحتلة كانت صواريخ من الصناعة العسكرية السورية أعطيت للمقاومة في لبنان. سوريا لم تكن للمقاومة في لبنان مطار أو مرفأ أو جمارك أبدا. سوريا كانت سند، أعطت للمقاومة في لبنان سلاح يمكنها من الوقوف في حرب تموز. وأنا أقول لكم أيضا بصراحة إن أهم الأسلحة التي قاتلنا بها في حرب تموز كانت من سوريا، وليس فقط في لبنان، في قطاع غزة. في قطاع غزة أيها الإخوة والأخوات، السلاح الذي كان يصل إلى قطاع غزة، الصواريخ التي تصل إلى قطاع غزة. معلش اليوم بدي أحكي مشبرح. إسرائيل اليوم تخاف من قطاع غزة. قطاع غزة لأول مرة في تاريخه بنزل 1.5 مليون مستوطن يهودي على الملاجئ. إسرائيل تخاف اليوم على تل أبيب من قطاع غزة، ومن حقها أن تخاف. هذه الصواريخ كيف وصلت إلى غزة ومن أين وصلت إلى غزة؟ هل أوصلها النظام السعودي؟ هل أوصلها النظام المصري؟ هل أوصلتها الأنظمة العربية؟ لا، ولكن هذه صواريخ من سوريا وعبر سوريا. هذه القيادة السورية على مدى كل السنين الماضية كانت تخاطر بمصالحها، بنظامها، بوجودها، من أجل أن تكون المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين قوية. جيبوا لي نظام عربي جاهز لهذه المخاطرة. Le second objectif, utiliser cette offensive terrestre pour permettre de garder les territoires conquis par Daesh et scinder la Syrie et l'Irak en plusieurs petits États plus fragiles, entre Kurdes, sunnites, chiites, ce qui affaiblirait considérablement le bloc de la résistance, l'Iran, la Syrie, le Hezbollah. Un tel scénario permettrait de réaliser un objectif majeur, couper les voies de ravitaillement du Hezbollah et le séparer de son allié stratégique iranien au profit de l'entité sioniste. شما نگاه کنید به وضعیت امروز لیبی، به وضعیت سوریه، به وضعیت عراق، به وضعیت پاکستان. ببینید نیروها و شمشیرها در دست مسلمانان علیه کیا داره به کار میره؟ اینها باید علیه رژیم صهیونیستی به کار میرفت. جریان تکفیر این جهت این مبارزه رو تغییر داد و آورد داخل خانه، داخل شهرهای ما، داخل ممالک اسلامی. در خدمت این جریان، این تبدیل این حرکت کاری است در خدمت آمریکا، در خدمت انگلیس، کاری است در خدمت سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس و موساد و اینها. یک شاهد دیگر این است که این حرکت
فتنه آلودی که جریان تکفیری در کشورهای اسلامی در عراق و سوریه و لیبی و برخی لبنان و بعضی از کشورهای دیگر به وجود آورد، این حرکت منجر به این شد که زیرساخت‌های ارزشمند این کشورها ویران بشه. شما ببینید چقدر جاده، چقدر پالایشگاه، چقدر معدن، چقدر فرودگاه، چقدر خیابان، چقدر شهر، چقدر خانه تو این کشورها از بین رفت بر اثر این جنگ‌های داخلی، بر اثر این برادرکشی‌ها. چقدر زمان لازم است، چقدر پول لازم است، چقدر هزینه باید داد تا دوباره اینها به حال اول برگرده. اینها اون ضررهایی، ضربه‌هایی است که جریان تکفیر به دنیای اسلام زده است تا امروز در این چند سال گذشته. یک شاهد دیگر این است که جریان تکفیر چهره اسلام را در دنیا مخدوش کرد، زشت کرد. همه دنیا در تلویزیون ها دیدند که کسی رو می نشانند و با شمشیر گردن می زنند بدون اینکه جرمی برای او معین شده باشد. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. اینا درست به عکس عمل کردند. مسلمان رو کشتند، غیر مسلمان غیر متعرض را زیر شمشیر نشوندند، تصویرش در همه دنیا پخش شد، همه دنیا این رو دیدن. همه دنیا دیدند که یک نفری به نام اسلام دست کرد از سینه یک آدم کشته شده، دل او رو بیرون آورد، به دندان کشید. این دنیا دید. اینا به نام اسلام تمام شد. اسلام رحمت، اسلام تعقل، اسلام منطق، اسلام لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. این اسلام رو اینا اینجوری معرفی کردن. از این جنایتی بالاتر. Et enfin, le troisième objectif, le but le plus important est de déclencher une guerre sunnite-chiite, tant espérée par l'Occident arrogant et Israël. Ce qu'il faut pour eux, c'est une guerre entre chiites et sunnites. Ça, c'est le summum de la réussite pour Israël et l'Occident arrogant. Mais comment ils peuvent arriver à cela? Deux choses. Ils interviennent en Irak et ils laissent le pouvoir aux chiites. Tous nos frères sunnites, ils vont avoir les corps. Et ils vont commencer à préparer cette guerre sunnite-chiite. Je ne sais pas si je suis clair. Ils donnent le pouvoir aux chiites que pour détruire à travers une guerre sunnite-chiite les sunnites et les chiites. Un plan élaboré, diabolique. C'est pour ça que je vous dis que la science du livre, avec l'expérience du messager, il est le seul remède de la géostratégique et politique. Comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui? En somme, après cela, 37 ans après, ils nous font la négociation. L'Iran, l'Occident, arrogant. Et paf, victoire de l'Iran dans cette négociation. Elle a pu obtenir tout ce qu'elle veut. Et ils doivent le faire. Je veux dire par là que les Iraniens, nos frères iraniens, avaient l'obligation de réussir cette négociation et de rentrer avec dignité et de récupérer tous les avoirs qu'ils ont en Occident. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de 10 ans, cela revient à l'image. C'est pour ça que les Iraniens, mashallah, le guide mashallah, vous savez de quoi je parle, 10 ans.
hein, le pacte que le prophète a fait avec le Mushrikin. 10 ans, pour qu'il puisse se restructurer, reconstruire, reformer, redonner, redynamiser. C'est ce que l'Iran a fait. En acceptant cette négociation, en la réussissant, et en faisant cette trêve et en récupérant tout son avoir, et prenant toutes les infrastructures et construire ce pays. Mais qu'est-ce que ça va nous faire, ça? Ça va nous faire, c'est que les Arabes saoudites, les trôniers, ceux qui ont un trône, moi je les appelle les trôniers, bon, eh bien, il faut qu'ils mettent une coalition, bien sûr, après l'histoire de la Syrie et après l'histoire du Hezbollah au Liban. Le chiisme devient pour eux le croissant du retour, et il faut qu'on impose cette guerre entre sunnites et chiites. Alors, les Iraniens réussissent et ils doivent la réussir. Mais qu'est-ce que ça fait dans le monde arabe? L'Iran, ils disent pas l'Iran. Les chiites montent et les soi-disant sunnites descendent. Mais tout ça, c'est préparé. Tout ça est fait pour déclencher l'animosité, les ennemis les uns contre les autres. Ils veulent nous détruire, ils élèvent quelqu'un, ils abaissent quelqu'un pour ce quelqu'un qui est abaissé, attaque ce quelqu'un qui est surélevé pour qu'il ne parte pas trop loin. Vous comprenez le plan diabolique où nous sommes? Voilà comment que la situation est aujourd'hui. Ils font une coalition anti-chiite et tout le monde parle. Tout le monde, même les imbéciles qui ne comprennent rien, ils disent que l'ennemi, c'est les chiites. D'abord, c'est les chiites, après, c'est Israël. Et encore Israël, non, puisqu'on a leur drapeau qui flotte chez nous. Donc, ils ont préparé, ils ont mijoté pour arriver en 2016 une confrontation. Et là, nous sommes devant une porte d'une guerre que si elle se déclenche, et elle va se déclencher, elle apportera des répercussions que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est ce que veut Israël, parce que c'est à partir de cette malhama qui se prépare qu'ils peuvent prétendre à Dajjal pour qu'ils puissent venir à Jérusalem et élaborer les Nations Unies d'Israël, pour qu'ils puissent être le pôle de tous et la lumière de tous. Et c'est le Messie sionisme. Le parti antisioniste appelle à une extrême vigilance face aux enjeux internationaux et réitère ses mises en garde contre ceux qui attisent le feu du conflit confessionnel entre musulmans, dont le grand bénéficiaire ne serait autre que l'entité sioniste criminelle. Le parti antisioniste rappelle qu'une invasion terrestre d'une coalition turco-saoudienne sous le prétexte de combattre Daesh serait une pure folie et aboutirait forcément à une situation incontrôlable qui mènerait fatalement à une troisième guerre mondiale qui toucherait non seulement le Moyen-Orient, mais également l'Europe et tout le reste du monde.